Yeah. Madila ka. Hay, gabi. Bisa ala dira sa ikaduha, wait lang. Wadi dali na dayo na off na. Kaya hindi ko niya nang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko na ang estudyante nga. Laoy na mara ulit. Wow, La. Kid. La, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Please. Lang, naglinog lang, lang. Lord Jesus Christ, please, makatras ka pa. Dili na, itawag, nalikot na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo, Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax. Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, sabi na to. Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Pizza. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umayo buhaton, day? Wait lang. Tawag kang manang din. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Manaog to, sis. Bridge, sis. Ha? Slow down. Dili, uy. Slow down. Panigo naman ako sa kanan.